आपके साथ सेजल कुमारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए न्यूज गुरु के साथ। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आसनसोल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर धंसान। बारिश के मौसम ने एक बार फिर देश के बुनियादी ढांचे की पोल खोल दी। आसनसोल के 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत मरीज कोटा इलाके में सड़क के बीच धंसान हो गया। इस धंसान के कारण सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं कुछ दिन पहले ही आसनसोल 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग सर्विस रोड का एक हिस्सा रात को अचानक ध्वंस हो गया। यह घटना कुल्टी इलाके के चौरंगी मोड़ के पास हुई थी, जो चितरंजन की ओर से जाने वाले मुख्य मार्ग है। जानकारी के अनुसार रविवार तड़के अचानक इस धंसान हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग में एक लेन में लगभग 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे का निर्माण हुआ है। ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के संबंध में ट्रैफिक पुलिस सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पहले ही संपर्क किया गया और प्राधिकरण की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण करने आने की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जिसे पहले NH2 के नाम से जाना जाता था, देश का महत्वपूर्ण राजमार्ग जो कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। यह सड़क लाखों लोगों को दैनिक सफर का हिस्सा है और औद्योगिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जाती है। कुल्टी, चितरंजन और आसनसोल जैसे इलाके को जोड़ने वाला यह हिस्सा खासकर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि अगर ये घटना रात के अंधेरे में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। धंसान ग्रस्त क्षेत्र को बैरिकेड लगाकर घेर दिया गया और एक लेन की सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई। इस घटना ने एक बार फिर सड़क निर्माण गुणवत्ता और मानसून के लिए तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए। जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके ताकि लोगों की जान समस्या का समाधान, तीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। এখানে হয়েছিল আমরা ডিউটি ধরতে আসছিলাম, তো আমাদেরকে ওসি সাহেব আমাদেরকে বলে যে এখানে এই ব্যাপার, তো আমরা এখানে এলাম। তো এসে করে দেখছি না পুরো ধস নেমে গেছে। তো তা করতে সব জায়গায় NH2 এইসব এসে এলো, তারপরে ডিভাইডার আর গার্ডেল ফাডেল এই ব্যবস্থা সবাইকে জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছিল আমাদের সবকে, আমাদের ওসি NH কে জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছিল। এটা মোটামুটি 20 থেকে 25 ফুট গাড্ডা হয়ে গেছে। 20 থেকে 25 ফুট মোটামুটি গাড্ডা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, সিঙ্গেল হয়ে এখন চলছে। যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে NH2 ভালো হয়। এটা তো বড় দুর্ঘটনা, বড় দুর্ঘটনা হয়ে যেত। তো NH2 বললেও যে হয়ে যাবে, ওদের সাহেবকে জানিয়েছে, ওরা আসছে। এটা কোন জায়গায় ঘটনাটা? এটা চন্দ্রচূড় মন্দির থেকে আসতে গাড়ুই ওভারব্রিজ উঠতে কালী মন্দিরের সামনে। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম তাপস পাল। আপনি কোন? আমি আসানসোল নর্থ টিজি ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত। এখানে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে প্যাট্রোলিং স্টাফ হঠাৎ পাবলিকের মারফত বা পুলিশের মারফত খবর পায় এখানে ধস নেমে যায় রোডে, আড্ডা হয়ে যায়। আমরা তৎক্ষণাৎ ব্লক দিয়ে জায়গাটা ঘিরে দিয়েছি। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে তাড়াতাড়ির মধ্যে এটা এটা কি রাত্রেবেলা হয়েছে কি সকালে? ভোরবেলায় সকাল থেকে। এটা তো অনেক বড় দুর্ঘটনা হতে হতো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ইয়ে করেছি। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম রঞ্জিত চ্যাটার্জি, আমি ন্যাশনাল এটা কেমনি করে হয়েছে কি মনে হচ্ছে? দেখুন কী করে, এটা পুরোনো দিনের ঘটনা, কিছু একটা ব্যাপার আছে যার জন্য ঘষে গেছে জায়গাটা। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেফটি দিয়েছি, পুলিশও এসেছিল আমাদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ির মধ্যে কাজ হবে। আজকে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জেনে গেছে, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কাজ হবে। সকালে এই দিকটাই গর্তটা আছে, কি হয়েছিল? নিচে খালি থাকাতে ধস নেমে গিয়েছে। এটা তো কুয়ার মতন ধস হয়ে গেছে। তো নিচে লিয়ার ভালো নয়, তার জন্য নেমেছে। তো এটা কেমনি করে হয়েছে কি মনে হয়? কি করে মনে হবে, এটা তো দেখছে সবাই, কি করে হয়েছে সেটা তো বলতে পারছি না। এসে দেখছে যে ধস। এটা তো রাত্রেবেলা হলে কোনো দুর্ঘটনা হতে পারত। বেলা তো হলে এটাই 5টার সময় হয়েছে, কেউ জানে না, ছেলেরা দেখেছে না, কোনো বিপদ হতে দেয়নি, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করে। কি নাম হলো আপনার? না ববলি। এটা কোন জায়গা হয়েছে? বাইপাস NH2 চন্দ্রচূড় মন্দিরের আগে কালী মন্দির। এই যে গর্ত হয়ে গেছে, মানে কেমনি করে হয়েছে কি বলতে পারবো না। আমরা তো এলাম কিছুদিন আগে, অনেক বছর আগে দেখা গেল রঘুনাথ বাটি একটা ক্লাব ঢুকে গেছিল ধসে। এখন বাইপাসে এমনি এটা তো রাত্রেবেলা হলে তো দুর্ঘটনা হতেই পারতো। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম রাজেন মান্না।